наводны бардару 2004 сол объемыш 1.6 газ бензин я сол уҷаст балони нав دست 36,000 ده پرابگش کاروکا مکانیکه نرخش چنده؟ نرخش 18,000 با ساده میشه. نمره چنده؟ 904 04 89 90 2007 сол 07 бародару объемش 1.7 инжектор сӯзишвори бензин 7 моҳ уҷа чорвалониш навад инжекторай 1.7 механик нархش چنده؟ 28,000 که سودا میشه با سودا میشه نمره تلفن 96 11 51 41 19 бародару 2005 сол объемش 1.6 газ бензин 1 сол уҷа Так, где ты? Да, а ты ж хлебзаводик, на? Дыса дазу пробегай, коробка механика. Алло. Дыса электропакета. Нархиш? Нархиш. 18,000 бо садо миша. Номери тага бизани. 900 20 20 18. Майк, да сами спешно гадили ванда. Марана пишачи. Ой, на. Ман нема донум. 012 бародару 2005 сол объемш 1.6 газ бензин уҷа то охири сол аст چند خب پرابگ دوره؟ مکانیکا چورتا الکتروپاکت نرخش 18,000 بو سودا میشه نمره چنده؟ نمره تلفن 982 4 Спасибо.
چند شیستیم بو؟ Jasno. Jasno. Nagila ka. 214 برادرو Volga. Gaz benzin Yasula uca. Çor balonu şnava. Açtım sola. Ya çak kadiyaka joşi çaba. Bisse az oradan ve dodayşa. Numerot baroy tamus gav zaten. Numero tagabza, numero telefon. 907 04 1003. Gazorun sol navadına barudaro. Объем як шеше. Газ, бензин я сола уже. Чор балон нав. Дарш намиша? Еще вариант документ. Дохили машинаш. Десада авто да фазол пробег. Коробка механик. Чанд та гуфти ака? Не, нархш. Нархш чанд гуфти? Ҷойси ча? 11000 ҷой мешавиш. Numero چند اکا؟ 915 73 28. Навалцейн сол сечка. Пол объемный, объем мотор я гаштай. Газ, бензин. Томой чира гуфти? Томой январа ҳуҷҷат дорам мошин. Пробег чанд қайд ҷана мешака? Кондиционер надора, коробка механика. 405 000 пробег, 4 электропакет. Люк дора. Нақш чанда? 35000 нақш. Номеро 38 34 909 элеган. Opel Vectra 92 sol, объемыш я гаштай. Газ, бензин, ҳуҷҷатош 2 моҳ дига. 1 моҳ дига ҳуҷҷат дора. Валнош сигапо тамом кардагиай. Састани хуб надора. 240000 пробег. Механик мезай. Инструмент мекашидар чун ҷойда. Нархш чанд аст? 16000 нархш. Номеро чанд буд? Номерои телефон агабза?
نمره تا خون 909 90 90 82 89 بیرونش توزه درونش کانترکت خیلی اوه اونا çok şaka.